तेंचे आमी बरो एक ब्युटिफूल पार्क जो आमचें गार्डन आसा तेजे सायडीन आमची बरी अरावंड मोर दॅन 16,000 अरावंड सॉरी 13,500 मोर दॅन 13,000 जागा आसा. ती जागा आमी आयडेंटिफाय केला अरावंड 6,000 ते 6,500 भितर आमी व्हडलो पार्क वॉकिंग ट्रॅक आनी बाकीची बरी सुविधा आसतली थंय. असो बरो ट्रॅक आमी बरो वॉकिंग पार्क. Here comes the new Suzuki Avenue. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. जॉगर्स पार्क हो आमी करपाक सोदता जेणे करून लोकांक थंय येवन की आज हेल्थाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा लोकां खातीर आनी थंय बरो पार्क आमी थंय डेवलप करता. तेजे ऑलरेडी आमी कौन्सिलान आमी रेजोल्युशन घेतलां. सगळे कौन्सिलरान युनिमसली रेजोल्युशन घेवन आमी धाडलां आनी PWDचे एस्टिमेट ऑलरेडी चालू जाला. तेजे आमी फॉलोअप करता. त्याच बरोबर आमी पळयलां की आमचे गाडे खंय खंय बस स्टँडार आसा थोडे वयले बाजून आसा सगळे स्प्रेड आवट जाल्ले आसा. सो तेच्या खातीर म्हाका हांवें फूड एंड ड्रग्साचे ऑफिसर राजाराम पाटील हेंचे कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर कडेन हांव उलयल्लो तेन्ना तेणी रोखडेंच मान्य करून ते आनी तो रिचर्ड तेचो ऑफिसर ते हांगा आयले आनी फॉलोअप करून ते आयले आनी तेणी तेंचे थ्रू आमी तांकां आमी कौन्सिलान तेंय रेजोल्युशन घेतलां की फूड कोर्ट आमकां करपा खातीर थंयच आतां जो पार्क येता थंय आमी एक बरो फूड कोर्ट करपा खातीर जेणे करून लोकांक बरी थंय जेन्ना फूड एंड ड्रग्स इनवॉल्व आसा तेन्ना लोकांक बरें खावपाक मेळटलें लोकांक आनी थंय बरी फेसिलिटी आसतली क्लीन फेसिलिटी आसतली आनी तांकांय मॉनिटर जातले ते फूड एंड ड्रग्स आसूं बाकीचे सगळे एजन्सी थंय मॉनिटर करतले. सो लोकांक बरें स्ट्रीट फूड जे म्हणजे लोक येतले आतां ते लोक सगळे कडेन स्प्रेड आवट जाला. सो ते ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन घेवन आमी प्रपोजल धाडपा आसा आतां रोखडेंच. सो म्हाका दिसता आज नाल्यार फाल्यां आमकां प्रपोजल सो आज आमी धाडपा आसा प्रपोजल. ते सगळे रेजोल्युशन घेवन आमकां सायटीर वचून ते सगळे आमकां आयडेंटिफाय करची पडली. 1,000 स्क्वेअर मिटर आमी आयडेंटिफाय केला थंय. सो ते एक आमी मेजर आमचे डिसिजन कौन्सिलान आमी घेवन ते आमी फूड कोर्ट करपाचें डिसिजन घेतलां. आनी तशेंच आमी म्हाका दिसता कौन्सिला खातीर जेन्ना हर्स वॅन आमकां जाय पडली की आमची ती कंडिशन हर्स वॅन बरी नाशिल्ली आनी मोबायल मॉर्गे आमकां जाय आशिल्लो. तेज्या खातीर मागीर जेन्ना हांवें MRF कंपनीचे GM तांकां हांवें पत्र बरयलें की आमकां थ्रू गव्हर्मेंट तुमच्या CSR फंडांतल्यान आमकां कितें मदत जातली. तेणें इमिजिएटली आमकां MRF कंपनीचे जे GM आसा राजू तेणें रोखडेंच आमकां होकार दिलो. तेंचे मॅनेजमेंटान जे तांकां चेन्नय आसा तेणें आमकां होकार दिलो आनी रोखडेंच आमकां हर्स वॅन आनी मोबायल मॉर्ग हे अरावंड 30 lakhs हे आमकां तेणें प्रोवायड केलें. आनी तेजे नंतर आमी पळयलें की इतले हर्स वॅन आनी मोबायल मॉर्ग आमचे लोक आतां व्हरपाक लागले की मडगांव सुद्दां भायर गोंया भायर सुद्दां सगळे कडेन आतां आमचे हर्स वॅन लोकांक खूब गरज आशिल्ली आनी आमची ऑलरेडी एक आसा पूण ती कंडिशन बरी नाशिल्ली. सो हें करपा खातीर आमकां दिसता सगळ्यांचो सपोर्ट मेळटा. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कंपनी आमकां हेल्प करता. तशेंच आमी आनी MRF कंपनीक बरयलां की आमी प्लास्टीक वेस्ट आमी पयर प्लास्टीक ड्रायव केलो. आमी सगळे कडेन एवरी वॉर्डान वचून आमचे कावन्सिलर आमचे MLA ऑनरेबल मिनिस्टर आशिल्ले शाळेची स्कुलाची भुरगीं आशिल्लीं प्रिंसिपल्स आशिल्ले आनी वेगवेगळ्या स्कुला हेल्थाचे स्टाफ आशिल्ले सगळ्यांनी आमी केलें. पूण आमी लोकांक आनी फेसिलिटी दिवपाक सोदता की जे बाजारांत लोक येता तांकां क्लॉथ वेंडींग मशीन म्हणजे कॉयन घालतकीच तो क्लॉथ बॅग येतले. सो ते आमी हांवें पत्र जेन्ना बरयलें तें सुद्दां आतां तुमच्या बोर्ड मिटिंगेक थोडे दिसान क्लियर पास जातली आनी ते आमकां क्लॉथ वेंडींग मशीन एक 3 तरी आमकां मेळटली MRF प्रोवायड करतली. जेणे करून आमी जे वेंडर्स आसा तांकां आमी सांगतले की क्लॉथ मशीन आमी तुमच्या बाजारांत आमी इन्स्टॉल करतले. लोकांक एक फेसिलिटी की लोकांक आमी प्रोवायड करता की तुमी ती टू प्रमोट चेंज ऑफ बिहेवियर चेंज करपा खातीर आनी टू प्रमोट क्लॉथ बॅग्स आनी हेच्या खातीर आमी हे प्रोवायड करतली फेसिलिटी. आनी जेणे करून वेंडराक सांगता तुमी प्लास्टीक बॅग कोणाक दिनाका तुम्ही लोकांक डायरेक्ट करा की आमचे क्लॉथ वेंडींग मशीन आसतली. तेजे दृश्टीकोणान MRFन आमकां एश्युरन्स दिला ते आमकां ते प्रोवायड करतले. लोकेट आमी वयल्या बाजारांनी करतले आनी एक बस स्टँडार एक करपाक शकता आमी आनी एक लोकेशन आमी ठरयतले खंय लोक चड मुवमेंट आसा लोक शॉपिंगाक येता त्या प्रमाणे आमी थंय एक करता. जेणे म्हाका दिसता हे आमकां CSR हेल्प करतकीच ते फंड हांवें एक ट्रक घेवपाक आमकां एक ट्रकाची खूब गरज आसा. आतां थोडे आमचे ब्रेकडावन जाला
थोडे म्हूण तेज्या खातीर आमी तो फंड जो आमकां सेव जालो CSRंतल्यान ते फंड आमी हाका डायवर्ट केलो आनी आमी तो एक ट्रक आमी ऑलरेडी रिक्वेशन धाडला प्रपोजल धाडला तो आमी एक ट्रक आमकां त्या पयशाचे सेविंगाचे आमकां ट्रक आमी घेतलो आनी तो वडांनी ड्राय वेस्ट कलेक्ट करपाक फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आसा आमचो काव शेडीचो जी समस्या आसा सिटी भितरची जितली गोरवां आसा तेंच्या खातीर आमी एक काव शेड आमी निरंकाल थंय आमी काव शेड बांदला मुन्सिपालिटीन आनी ती एरिया बांदून थंय आमी बरो काव शेड बांदून थंय आमी आतां तेजें उद्घाटन 31 डिसेंबराक करपाचें आसा ही काव शेड हेजें उद्घाटन आतां जाता आनी जो गोरवांचो इशू आसा फोंड्या सिटी भितर गोरवांक सुद्दां थंय व्हरून आमी थंय बरें खावड घालतले आनी थंय बरी ट्रिटमेंट तेंचे जातले खूब आनंद जाता सिटी हय हे फक्त पोंडा सिटीची जी आसा गोरवां तीच आमी व्हरतले की ही पोंडा सिटी लिमिटा भितर जितले येता तशेंच आमी क्रिमोटोरियम जे आमची मुक्तीधाम क्रिमोटोरियम आसा तेजें काम ऑलमोस्ट चडशें काम जालां ते जानेवारीन आमी तेजें इनॉग्रेशन जें लोकार्पण जातलें आनी तेजें सुद्दां फुल्ली तेजें आमी रिनोवेशन केलां ती खूब कंडिशन तेजें बरें नाशिल्लें सो तेजें सुद्दां आमी काम फास्ट म्हाज्या कारकिर्दीन आमी कॉन्सिलर सपोर्टान आमच्या आमी ती सुरू केली गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट जो म्हाका दिसता 12 वर्सां बंद उरलो तेजे सगळे इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग सिवील ड्रॉइंग लिफ्ट फायर हे सगळे ड्रॉइंग आमी सबमीट जाले तेजे आतां स्क्रुटिनी जाता तेजे नंतर इमिजिएटली आतां म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान तेजे टेंडर जातले आनी टेंडर जातकीच म्हाका दिसता बाय फेब्रुवारी आमकां वर्क ऑर्डर मेळून आमी तें काम सुरू जातलें जेणे करून थंय एकूच स्लॅब घालपाचो आसा आनी तें जातकीर बाकीचें फिनिशींग काम सो मॅक्झिमम एक 7 म्हयन्या भितर ती रेडी जातली आनी जेणे करून म्हाका दिसता ती बिल्डींग जशेंच न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स हो सुद्दां म्हाका खूब वर्सां 12 वर्सां बंद पडल्या जेन्ना हांव चॅरपर्सन जालो तेन्ना हांवें पळयलें की ती थंय ट्रान्सफॉर्मर रिचार्जूच जावं नाशिल्लो सो ते थंयच्यान सुरवात केली एक आमी फोन केलो थंयच्यान तेणें आमकां म्हाका फिडबॅक दिले कितें इशू आसा तो तेजे नंतर आमी तो ट्रान्सफॉर्मर अरावंड 15 लाख म्हणून तो रिचार्ज केलो मागीर लायटी भितर जी लायट्स येताली वायर्स केबल्स ते सगळे आमकां रिप्लेस थोडे करचे पडले कित्याक ते कंडिशन वायराचे सामके कट जाले खूब कडेन वायर्स तशेंच आमी ते केले मागीर आमी लायट्स मागीर सगळें क्लिनींग हे सगळें आमी आतां जालें आमचें इवन आमी सेक्युरिटी गार्ड्स 5 सेक्युरिटी गार्ड्स करपाचो रिक्वेशन धाडलां आनी मागीर आमी आतां फायर लिफ्टाची सुद्दां म्हाका दिसता आमी आतां रोखडें काम आतां मेंटेनन्स काम तें सुरू जातलें सो जेणे करून म्हाका दिसता मॅक्झिमम 20 डेज 15 ते 20 दिसां भितर आमी ते फुल्ली ऑपरेशन करून आमी ऑक्शन करपाक घेतले द न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स तेवूय इतले वर्सां बंद पडले ती अरावंड मोर दॅन 200 शॉप्स आसा थोडी रिहेबिलिटेशनाक गेला सो आनी दुसरी आमकां चॅलेंज आसा जी हे सॉयड वेस्ट मॅनेजमेंट हे सॉयड वेस्ट मॅनेजमेंटान आमी म्हाका दिसता खूब आतां सद्या आमकां 10.5 TPD आमचो वेट वेस्ट आमी जनरेट करता 10.5 TPD टन्स पर डे तशेंच ड्राय वेस्ट 5 TPD पर डे सो आतां 10.5 TPD चो आमी वेट वेस्ट जाता तेच्या खातीर 1.5 TPD बायोमिथेशन प्लांट ऑलरेडी आमी इन्स्टॉल केला पूण उरिल्ले जे आसा अरावंड 9 TPD हेच्या खातीर म्हाका दिसता आमकां ऑलरेडी आमी आतां आनीक प्रोसेस चालू आसा आमचो प्रोसेस आमचें ऑलरेडी काम सुरू जालां आनी 5 TPD बायोमिथेशन प्लांट आमी घालता टू ट्रीट वेट वेस्ट की आतां सद्या आमी जो वेट वेस्ट आसा तो सालिगांव आमी धाडटा आतां 1.5 TPD सोडून सो आतां आमी 5 TPD एक ऑलरेडी बायोमिथेशन प्लांट घालता जेणे करून आनी म्हाका दिसता 5 TPD 1.5 सो वेट वेस्ट तितले वचपाचें सालिगांव आमी ते कमी करतले आनी कंप्लिटली मागीर हांगाच आमी वेट वेस्ट हें करपाक ट्रीट करपाक आमचें हें आसा आनी स्टेट ऑफ द आर्ट आमची MRA फेसिलिटी आतां जी आसा ती कमी पडटा आमकां तेच्या खातीर आमी आतां स्टेट ऑफ द आर्ट बरी आनी चड व्हडली आनी वीथ स्टेट ऑफ द आर्ट मशिनरीज म्हणल्यार आतां खबर आसतलें की गार्डन वेस्ट जो व्हडांनी गार्डन वेस्ट जाता तो खूब आसा आनी हेंच कारण आसा की गार्डन वेस्ट जेन्ना लँडफील सायटार वता हे गार्डन वेस्टा खातीर आमी हे की सोदता की एक ते वूड मशीन प्रोक्युरमेंट ऑफ वूड मशीन चिपर मशीन हे आमी घालपाकचे प्रोसेस आमचो चालू आसा जेणे करून जे गार्डन वेस्ट जितले येतले ते सगळे आमी मशिनान घालून
ते आमी ते मॅन्युअर करतले. सो ही गार्डन वेस्ट एवरी वार्डांतल्यान आमकां अरावंड 1.5 TPD पर डे येता. सो 1.5 टन्स पर डे. सो हेच्या खातीर आमकां मेजर चॅलेंज जावन आसा की गार्डन वेस्ट खूब येता आनी हेच गार्डन वेस्ट मागीर लँडफील सायडा वता. सो हेच्या खातीर आमी हे मेजर पावल उखल्लां की आमकां वूड चिपर मशीन तशेंच आनी जे कोकोनट शेल्फ आसा शेल्स कोकोनट शेल्फ तेच्या खातीर सुद्दां आमी कॉय डिफायब्रिंग मशीन हें सुद्दां आमी प्रोसेस चालू आसा. जी सोण्णां आसा तेच्या खातीर एक वेगळी मशिनरी. सो हेच्या खातीर सुद्दां आमी मशिनरी घालपाचे आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा. आनी जे सायंटिफीक चिकन आनी फीश वेस्ट आसा जो 1 TPD पर डे जाता आमचे जनरेट तेच्या खातीर सुद्दां आमी रेंडरिंग मशीन आमकां घेवपाक जाय ते सुद्दां आमचे प्रोसेस चालू आसा. सो सायंटिफिकली हे सगळें करपा खातीर आमचे सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंटान आमकां स्पेशली आमी फोकस दवरला. तेजेर आमी मीन्स इंटिग्रेटेड सॉयल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल्फ रिलायंट जावपाक. सो आमकां हे सगळे फॅसिलिटीज जी आमकां करपाक जाय ही सगळी मशिनरी हाडपाक जाय. मागीर आमी सद्या आमचे ड्राय वेस्ट जो जाता 5 TPD पर डे तो आमी आमचो रिसायकल करता. थोडे रिसायकलर व्हरता थोडे आमी RDF आसा ते बेलिंग करता. सो हे आमी स्टेट ऑफ द आर्ट MRF फॅसिलिटी अपग्रेड करून थंय मागीर आनी थोडी मशिनरी हाडून थंय सगळे वेवस्थीत जे रिसायकल जावचे अशें आमचें प्लॅनिंग आसा.